ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ ଆଉ ସହି ପାରୁନ ତେବେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ସମୟ ବଡ ବଳବାନ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ କନ୍ଦେଇଲା ବାଲା ବି ଦିନେ ତୁମ ଆଗରେ କାନ୍ଦିବ। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଦ୍ରବ ମାସ 3 ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 2:56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 1:06 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ଅଗ୍ନି କୋଣେ, ଦିବା 2:56 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ଯାହା ଦିବା 2:56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯାହାକି 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ ରାତ୍ରି 1:06 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 3 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି, ତତ୍ସହିତ ପଶୁ ହାନି ଏବଂ ବଂଶ ହାନି। ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଶିମ୍ବ, ତତ୍ସହିତ ପୁଇ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଯୋଗୁଁ ହଳ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବସହମତ ଅଜା ଏକାଦଶୀ, ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳିୟ ଦଳନ ବେଶ। ଆଜିର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏହି ଅଜା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କୃପା ପାଇବେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ 1000 ଗୋଦାନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଅଜା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 6:04 ରୁ ଦିବା 8:38 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି 12 ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 12:50 ରୁ ଦିବା 2:24 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 2:57 ରୁ ଦିବା 4:32 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁ କାଳ। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 7:41 ରୁ ରାତ୍ରି 9:15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ରାତ୍ରି। ତେଣୁ କାଳ ରାତ୍ରି, ରାହୁ କାଳ, 12 ବେଳା ଏବଂ କାଳ ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 8:39 ଠାରୁ ଦିବା 10:18 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4:33 ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:09 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:54 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 9:17 ଠାରୁ ରାତ୍ରି 11:42 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 2:06 ରୁ ରାତ୍ରି 3:42 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି।
ବିରୋଧୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିକି ଅନେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାତ ଦେଇ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହବ। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାହିର କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରେମ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଉତ୍ସାହ ଭରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ସମୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କିଛି ଅପଚୟ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢିପାରେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଟିକେ ସଂଯମତା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବପ୍ରୀତି ଭଲ ରହିବ, ନହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଭାବନା ଆସି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆଗକୁ ବଢିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମୋସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଥିବାରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମହା ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହବାର ରାସ୍ତା ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥିରତା ଆଦୌ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇପାରେ, ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରବଚନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଟିକେ ନିରାଶପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡେ। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଥିବ ତାହା କେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟିବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ऑफिस जनित कार्य जदि सिंह राशि माने जड़ित थिबे आज महा आनंदर दिन होई पारे। प्रत्येक कार्य आपनको सहयोग करिवे एवं सहकर्मी माने आपनको अनेक प्रकार सहयोग करिवा सहित कार्य प्रशंसा पाइबार उपरस्थ कर्मचारी ठारू पूर्ण जुग रहुची जहाँ सिंह राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज ऑफिस जनित कार्य आपणकर कार्य जहाँकि पदोन्नति हबार बा पदोन्नति क्षेत्र में किछि संभावना रहुची। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम थिले आपणकर भाग्य आज दुई गुणित रही जहाँकि समस्त क्षेत्र में आपण सफलता पाइबा सहित प्रेम संबंध में जदि जड़ित अछंती आज अनेक प्रकार मधुर संपर्क बढ़िबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे आज नूतन प्रेम वार्तालाप करिवा पई पूर्ण सुजोग रहुछि सिंह राशि व्यक्तिंकर एवं परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्ग सहित भल संबंध रहिबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज जेकोसी कार्य जदि दूर यात्रा करुछंती विशेष करी अर्थजनित क्षेत्र में आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि एवं व्यापार वाणिज्य रे आपण दुई गुणित लाभ पाइबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई पूर्ण सुजोग रहुछि ग्रह मानकर। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहाँकि आपणकर करिथिबा पूर्वरु परिश्रमर फल प्राप्त करिबा सहित अर्थ संचय करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहाँ सिंह राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 8 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य गुडी टिके धैर्य आवश्यकता रही कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू टिके दूरता अवलंबन करंतु कारण आज कन्या राशि व्यक्ति घात चंद्र युग रहुची तेणु निश्चित कार्य प्रति सचेतन रुहंतु। तत्सहित दैनंदिन कार्य किछि त्रुटि आसीबो ऑफिस जनित कार्य किछि समस्या आसी पारे जहाँ पई आपनकर मानसिक स्थिति टिके अस्थिरता रही पारे यह प्रति सचेतन रुहंतु कन्या राशि व्यक्ति। आज कन्या राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य सहित आपनकर चाकरी संबंध रे कार्य मध्य त्रुटि हबो बा आपनकर कार्य आपनकर आशा अनुसार सफलता न होई पारे तेणु यह प्रति ध्यान दबा सहित कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुतले निजकु टिके स्थिरता रखंतु कौनसी अधैर्य बा अहंकार भावना बा बड़म्बा देखी कार्य करंतु नाही जहाँ आपनको पई भलो हेबे। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु कौनसी प्रेम क्षेत्र में आपण आज कथाबार्ता संयमता निहाती आवश्यकता कारण निज भितर मनांतर जुग रहुची अहंकार भावना जुगु आपणकर संपर्क फाट देखा दे पारे तेणु यह प्रति सचेतन रहिबा सहित कन्या राशि व्यक्ति परिवार वर्गଙ୍କ सहित मनांतर जुग रहुची तत्सहित आपण निज भितर संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु जहाँ आपणको पई भलो हेबे। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति आपणकर व्यापार वाणिज्य रे टिके धैर्य सहकारे व्यापार वाणिज्य करंतु कौनसी नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति आज नियंतु नाही जहाँ आपणको पई भलो हेबो। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर कौनसी अर्थ काहाकु धार उधार दियंतु नाही किंबा आणंतु नाही जहाँ आपणको पई भलो हेबे। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहा दुई गुणित हबार अनेक चांस रहुची तेणु यह प्रति निश्चित कन्या राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु विशेष करी निजर स्वास्थ्य केमती ठीक रहिबो बा खराब न होबो जदि अधिक खराब होउची कन्या राशि व्यक्ति आज निश्चित डॉक्टर परामर्श नियंतु जहाँ आपनको पई भलो हेबो। तेबे कन्या राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रही जहाँ कि 7 भाग्य रंग आपणकर सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनको अनेक कार्य चाप बढ़ी पारे मनरे अशांति परिवेश सृष्टि होई पारे तेणु तुला राशि व्यक्ति धैर्य सहकारे निजर कार्य करंतु विशेष करी सांगसाथी परिवार वर्गଙ୍କ सहित संबंध भल रखंतु कारण आज अनेक संबंध खराब होई पारे जहाँ
द्वारा आपणकर कार्य निश्चित खराब हो पारे। विशेषकर आपण चाकरी संबंध में कार्य करुछंती तुला राशि व्यक्ति निश्चित सचेतन रुहंतु, उपरस्थ कर्मचारी अनुसार कार्य करंतु जहाँ आपणक पई भलो हेबे। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर जहाँ कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपण धैर्य सहकारे प्रत्येक कार्य करिले आपणकर मान सम्मान वृद्धि होई पारे। तत्सहित ऑफिस जनित कार्य सहित आपणकर जदि चाकरी संबंध में किसी इंटरव्यू एग्जाम थिबो तेबे आशा अनुसार सफलता न मिल पारे, किंतु विफलता मध्य हबो नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क भितर किछि फाट सृष्टि होई पारे। निजर अहंकार भावना को टिके संयमता रखंतु। विशेष करी आपण कथाबार्ता बेले आवश्यक स्थले चुप रुहंतु, देखिबे आपणकर संपर्क भल रहिबो। तत्सहित आज जहाँकि तुला राशि व्यक्ति आपणकर अर्थजनित व्यापार वाणिज्य रे आपण अनेक प्रकार लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। तेणु अर्थजनित व्यापार वाणिज्य पई आज निश्चित निष्पत्ति नेले कौनसी क्षति हबो नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँकि अर्थजनित मध्य किछि आपण संचय करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर किछि मात्रा रे स्वास्थ्य समस्या वृद्धि करि पारे जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। विशेषकर मानसिक स्थिति आपणकर अस्थिरता अधिक देखा दे पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 5, भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपणको आज 70% साथ दउचंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणको समस्त नूतन कार्य ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तत्सहित आज बिछा राशि व्यक्ति समस्त कार्य रे आपण विफलता जुग सामना करिबा को पड़ी पारे। कार्य रे त्रुटि आसी पारे जहाँ पई मानसिक स्थिति अस्थिरता देखा दे पारे। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज कार्य गुड़ी को निजको संयमता निहाती आवश्यकता। समस्त सहित भल संपर्क रखंतु। तत्सहित आज बिछा राशि व्यक्ति आपणकर ऑफिस जनित कार्य रे जो माने जड़ित अछंती कार्य त्रुटि आसी पारे एवं कार्य चाप बढ़ी पारे जहाँ पई आपण अवहेला युक्त रही पारंती एवं उपरस्थ कर्मचारी ठारू गाली मध्य सुनिबार पूर्ण जुग रहुछि। तेणु या प्रति निश्चित बिछा राशि व्यक्ति सावधान रहिबा सहित आपण राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछन्ती बिछा राशि व्यक्ति निश्चित धैर्य सहकारे कार्य करंतु। कहा सहित जहाँ कि जुक्ति तर्क कलह ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित आपणकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र टिके स्थिर रखिले आपणको पई भलो हेबो। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज विफलता जुग अनेक प्रकार रहुछि। तेणु इंटरव्यू एग्जाम थिले आपण टिके निजको संयमता बा यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज नूतन प्रेम क्षेत्र रे आदु उत्तम दिन होई न पारे। जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निज भितरे अनेक मनांतर जुग रहुछि। तत्सहित परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्ग सहित किछि मनांतर जुग रहुछि। तेणु आवश्यक स्थले बिछा राशि व्यक्ति माने चुप रुहंतु जहाँ आपणक पई भलो हेबे। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार क्षति जुग सामना रहिबार जुग रहुछि। तेणु आपण निश्चित यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहुछि। तेबे दूर यात्रा करुथिले बिछा राशि व्यक्ति आज विफलता मध्य सामना करिबार जुग रहुछि। तेणु यहा प्रति सचेतन रहिबा सहित व्यापार वाणिज्य रे आपण विफलता जुग रहुछि। तत्सहित आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या बढ़ी पारे। पूर्व जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी द्विगुणित होबार अनेक चांस रहुछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 3, भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउचंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपण निश्चित सफलता हासिल करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। दैनंदिन कार्य रे आपण आगकू बढ़िबा सहित नूतन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण संपूर्ण सहयोग करूछन्ती। तेबे आज धनु राशि व्यक्ति आपणकर कार्य कौशल संपूर्ण भिन्न हेबो एवं समस्त को दृष्टि आकर्षण करै पारे एवं समस्त आपणक ऊपर खुशी रहिबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर उत्साह द्विगुणित हेबो। आपणकर कार्य कौशल
समस्त दृष्टि आकर्षण करने सहित उपरस्थ कर्मचारी आपणको जहाँकि प्रशंसा करिवार अनेक चांस रहुछि। आज धनुराशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुछंती अनेक प्रकार आपणकर मान सम्मान वृद्धि होबार पूर्ण सुजोग रहुछि, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे धनुराशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो आपण निश्चित अनेक प्रकार लाभ फल प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निज भितर मधुरता अधिक देखा दवा सहित नूतन प्रेम वार्तालाप करिवार सुजोग रहुछि। तत्सहित आज जहाँकि धनुराशि व्यक्ति परिवार वर्गों सहित मध्य हस खुशी कटिवा सहित बंधु वर्गों सहित आज आपणकर भल संबंध रहिबो, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे धनुराशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित धनुराशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आज निश्चित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपणको सहयोग करूछन्ति पूर्ण दृष्टि रे। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज आपण जहाँकि अर्थ मध्य संचय करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे धनुराशि व्यक्ति पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर फल प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज धनुराशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आपण आज मानसिक स्तर रे मध्य पूर्ण सुस्थ रहिबे। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 1, भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछन्ते। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण निश्चित आगो को बढ़िबा सहित कार्य गुडी को निश्चित सफलता प्राप्त करिवार उत्तम योग रहिछि। आज कार्य रे बहुत आनंदित रही पारंती, जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। विशेष करी आज मकर राशि व्यक्तिंकर ऑफिस जनित कार्य रे निश्चित उत्साह एवं प्रत्येक कार्य समस्त को दृष्टि आकर्षण एवं कार्य रे आपण को सहयोग मिलिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आगो को बढ़िबा सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को साथ देउछन्ति। आज मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे मध्य आगो को बढ़िबार पूर्ण सहयोग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँ कि इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित आशा अनुसार सफलता मिलिबार सुजोग रहुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज आपणको नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई विशेष करी पुरुष माने महिला सहित अधिक संबंध रहिबार पूर्ण सुजोग रहुछि, जहाँ आपणको भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे मकर राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज आपणको पई एक अति आनंदर दिन कहिले अतृप्ति हबो नाही। आज मकर राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गों सहित भल संबंध रहिबा सहित विशेष करी स्वामी स्त्री सहित भल संबंध रहिबार उत्तम युग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित आशा अनुसार लाभ प्राप्त करिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा जदि करूछंती निश्चित से दूर यात्रा रे आपण सफलता पाइबे एवं शत्रु माने आज पराजित होबार पूर्ण सुजोग रहुछि। जो माने आपण को विभिन्न प्रकार समस्या रे पकोथिले आज निश्चित समान को आज आपण पाने दबार उत्तम युग रहुछि। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित समाधान होबार अनेक चांस रहुछि, जहाँ आपण को भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 7, भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछन्ति। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य गुडी को टिके धैर्य निहाती आवश्यकता। धैर्य सहकारे जदि कुंभ राशि व्यक्ति कार्य परिचालना करूछन्ति तेबे जाई समस्त कार्य रे आपण सफलता प्राप्त करिवार उत्तम युग बनै पारे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज टिके गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित आपणकर कार्य कौशल को टिके परिवर्तन निहाती आवश्यकता रहिछि। ऑफिस जनित कार्य रे त्रुटि आसी पारे, तेणु यहा प्रति धैर्य रखन्तु। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति जदि आपण राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछन्ति निश्चित आपणकर आज मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज विलंब युक्त कार्य रहुछि, तेणु यहा प्रति निहाती ध्यान दबार आवश्यकता रहुछि। आज
कुंभ राशि व्यक्ति जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती आज निश्चित आपणकर संपर्क किछि अप्रीतिकर खराब जुग रहुछि बा निज भितरे मनांतर जुग रहुछि तेणु या प्रति निहाती कुंभ राशि व्यक्ति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज नूतन प्रेम वार्तालाप पई उत्तम जुग होई न पारे एवं परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित किछि कुंभ राशि व्यक्तिंकर मनांतर जुग रहुछि तेबे किछि जदि कार्य रे आपणकर युक्ति तर्क होई पारे तेबे आपण आवश्यक स्थले चुप रुहंतु जहाँ आपणकर संबंध भल रखिबो। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे निश्चित लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। अनावश्यक खर्च ठारू किंतु कुंभ राशि व्यक्ति आज दूरता अवलंबन करंतु। आपणकर योजना अनुसार जदि व्यापार वाणिज्य करिवे निश्चित सफलता पाइबे किंतु नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति आज दूरता अवलंबन करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज वृद्धि होबा सहित आज मानसिक स्थिति अधिक अस्थिरता देखा देई पारे जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जना पड़ुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 6 भाग्य रंग आपण कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 70% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज निश्चित निजर कार्य प्रति टिके संयमता निहाती आवश्यकता रहिछि। दैनंदिन कार्य रे अनेक समस्या आसी पारे त्रुटि आसी पारे निज भीतर संपर्क खराब होबार चांस रहुछि झगड़ा कलह आसी पारे जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेणु मीन राशि व्यक्ति यहा प्रति निश्चित सावधान रहिबा सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तेबे मीन राशि व्यक्ति जो माने ऑफिस जनित कार्य रे जड़ित अछंती आपण टिके संयमता निहाती आवश्यकता। उपरस्थ कर्मचारी अनुसार कार्य करंतु एवं सहयोगी सहित भल संपर्क रखंतु कारण आज निज भीतर संपर्क खराब होबार चांस रहुछि जहाँ मीन राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेणु मीन राशि व्यक्ति आज जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुछंती आपण को टिके स्थिरता रखंतु। आज बढ़ामी बा कोनोसी कार्य रे हस्तक्षेप करंतु नाही जहाँ आपण को पई भलो हेबे। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज भाग्य निम्नगामी रहुछि तेणु या प्रति सचेतन रहिबा सहित नूतन प्रेम वार्तालाप ठारू दूरता अवलंबन करंतु। मीन राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज निज भीतर मनांतर जुग रहुछि। आवश्यक स्थले जदि युक्ति तर्क हुए आपण चुप रुहंतु जहाँ आपणकर संबंधर फाट सृष्टि हेबो नाही। तत्सहित आज मीन राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित भल संबंध रखंतु जहाँ आपणक पई निहाती आवश्यकता रहिछि। आज मीन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार क्षति सहिबाकू पड़िबो तेणु कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू अर्थात व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू आपण दूरता अवलंबन करिबा सहित आपण आशा ठारू तो क्षति निश्चित मिलिबो। तेणु मीन राशि व्यक्ति यहा प्रति ध्यान दियंतु। आवश्यक स्थले आज व्यापार वाणिज्य ठारू दूरता अवलंबन करिले आपणक पई उत्तम दिन होई पारे। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार पुनरावृत्ति होबार अनेक चांस रहुछि। तेणु आवश्यक स्थले आपण स्वास्थ्य केमिति ठीक रहिबो ताहा पई पूर्ण सचेतन रुहंतु। आज मीन राशि व्यक्ति दूर यात्रा पई जदि किछि कार्य करूछन्ति बा जाउछन्ति तेबे आज ताकू नास्ति करंतु जहाँ आपणक पई भलो हेबो। तेबे मीन राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 7 भाग्य रंग आपण हालुका हळदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपणको आज 40% साथ दउछन्ति। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।